Amen. Amen. So just the point of our last presentation. Ešte niečo k našej poslednej prezentácii. When you go to Daniel 11 verse 40, Keď ideme do Daniela 11.40, going to cover a time frame tam to pokrýva časový rámec, that takes you from 1989 to the Sunday law of verse 41. ktorý nás berie od 89. k nedeľnému zákonu, ktorý vidíme vo verši 41. So when you construct verse 40 Takže keď konštruujeme verš 40 and you compare and contrast the two parts, a porovnáme a dáme do protikladu tie dve časti, part A and part B, časť A a časť B, that's what we have done here. to je to, čo sme urobili tu. And the question our sister had asked Otázka, ktorú sa pýtala naša sestra, was, where are Raphia and Panium in the verse? bola, kde sú Rafia a Panium We vo answered verši. that Aby som na to by this compare odpovedala, and contrast, to je porovnanie a protiklad. showing that you could do it more simply than this. Môžeme to urobiť trošku jednoduchšie, ako je toto. All you need to say Všetko, čo musíme povedať, is that the king of the north, je, že král severu he's defeated je porazený, and dies zomrie in part A, v časti A, but by the time you come to part B, ale kým prídeme do časti B, he's active. tak už je So you know, aktívny. Takže vieme, we know from our prior knowledge, z tých vedomostí, ktoré máme predtým, we have our own bank of knowledge to take here. máme už určitú zásobáreň King of the poznania. north resurrects. Vieme, že král severu povstáva, alebo The king of the north is going to die, je vzkriesený. Král severu, but it severu will zomrie resurrect, a potom je vzkriesený. and then it will die again. A potom zomrie znovu. So part B, Časť B, the king of the south, král juhu it's going to die, zomrie, but then it must resurrect ale potom musí povstať znovu and die again. a zomrieť znovu. So the point of parables Pointa tých is podobenstiev to add information that isn't in the verse. je dodať informáciu, ktorá nie je priamo vo verši. I think Elder Parminder has taught that enough times. Myslím, že toto brat Parminder už učil That niekoľkokrát. parables Sú podobenstva. give you the ability to add information. Teda podobenstva majú schopnosť dodať nám nové And if the informácie. king of the north can come back, Keď král severu sa môže vrátiť, when the king of the north, we know the king of the north does come back, a vieme, že keď sa vráti, it's not finally forever defeated, nie je úplne porazený, then the king of the south also must come back. tak aj král juhu sa musí vrátiť späť. So, is that okay, Sister Sue Ellen? Súhlasíš, Does that make sestra? sense? Môže byť? The king of the north is going to die, Král severu zomrie, but it's going to come back again. ale potom sa znova vráti. It's going to achieve power. Dosiahne novú moc. So the king of the south, Král juhu it's going to die, zomrie, but it's going to come back and achieve power. ale znova sa vráti a dosiahne nejakú We moc. mark that full resurrection at Raphia. A to plné vzkriesenie je pri Rafii. We know in both stories there's a process, but Teda nie je to priamo pri Rafii, vieme, že je to we would proces. mark the resurrection oboch- of the papacy at the Sunday V law. oboch prípadoch. Vzkriesenie pápežstva značíme pri nedeľnom zákone. But our lines of the counterfeit demonstrate that that is a process. Línia tej napodobeniny ukazuje, že je to proces. So the rise of Vladimir Putin has been a process, Povstanie Vladimíra Putina bol proces. but you can specifically mark Raphia. Môžeme špecificky zaznačiť Rafiu. So do we have any questions or thoughts on this subject? Máme nejaké otázky k tejto téme? So we'll move back. Pôjdeme ďalej. I have a Teda feeling späť. many people will be unhappy with me. Myslím, že mnoho ľudí bude nešťastných. What I wanted to cover for the rest of this class
Ale zbytok tejto hodiny by som chcela sa pozrieť It's just some history. na nejaké dejiny. So I hope people don't mind, Dúfam, že vám to nevadí. but I do believe it really does become relevant. Verím, že je to podstatné. So I'm sorry Takže sa if you're ospravedlňujem. not fond of this history. Sú ľudia, čo nemajú radi dejiny. I'll try and make it interesting. Pokúsim sa spraviť to zaujímavým. Feel free to interrupt and discuss. Cíte sa slobodní diskutovať. We've looked at these internal messages tests. Pozerali sme sa na tieto vnútorné posolstvá What I alebo want tie us to skúšky. consider Chcem, aby sme zvážili is the external, tie vonkajšie prior to the time of the end. pred časom konca. How did our reform line begin in the first place? Ako tá reformná línia začala? So some of this is just familiar. Niektoré z tohto sú You would already have heard it. But I známe. want to make sure that we have the details. Už ste to počuli, ale chcem, aby sme mali tie detaily. Some parts of this, I believe, become quite relevant. Lebo niektoré z toho sú potrebné alebo relevantné. To how we perceive our reform line. Aby sme vedeli, ako vnímame našu reformnú líniu. So 1989, Takže 89. Reagan is in two alliances. Reagan, v 89. Reagan je v dvoch One with spojenectvách. To jedno, to je s kým? Papacy, S pápežstvom. and who's the person? Kto je to, aký človek? John Paul II. Ján Pavol II. Second, A druhý? Protestantism. Protestantizmus. And who's the person? A kto je ten človek? Jerry Falwell. Jerry Falwell. So you know there's others, Vieme, že sú aj iní, but he's the lead. ale on je ten vo vedení. He leads all the others. Vedie všetkých ostatných. So there's a movement underneath him, Pod ním je hnutie. but he's leading. Vedie. So at the time of the end, Takže čas the konca. US president is in two alliances. V čase konca ten prezident americký je v We dvoch don't want to discuss spojenectvách. the papacy, Musí sa spojiť s but pápežstvom Protestantism. a s protestantizmom. I want us to consider Chcem, aby sme zvážili, whatever happened externally čokoľvek sa stalo vo vonkajších for udalostiach, our dispensation to even begin, na to, aby vôbec začala tá for naša our reform epocha, line to even begin. naša reformná línia, aby začala, Because there was a series of events bola séria udalostí, that acted like a catalyst, ktoré boli ako taký katalizátor. a cause Príčina. that became unavoidable, Stali sa would lead us nevyhnutnými directly to the end of the world. na to, aby nás priviedli ku koncu sveta. So I want to paraphrase some quotes. Chcem parafrázovať niektoré citáty. I'm just going to take some of these articles Zoberiem niektoré tieto články and see how this all began. a pozrieme sa, ako to začalo. So there's the 10 years Takže máme tu 10 rokov, from 1979 od 79. to 1989. do You can put many 89. things in these 10 years, Tam sme dali mnoho vecí do tých 10 rokov, like Afghanistan, ako Afganistan, Iraq, Irak. but we're discussing Protestantism. Ale my teraz hovoríme o protestantizme. So this is the moral majority. To je tá morálna väčšina. Are we all familiar with the moral majority? Poznáme tú morálnu väčšinu? Is anyone not familiar? Je tu niekto, kto to nepozná? So I want us to consider why the moral majority formed. Chcem, aby sme zvážili, prečo sa sformovala morálna väčšina. Why Protestantism felt this need. A prečo protestantizmus cítil túto potrebu. So in 1979, V 1979 the press began to report on a campaign tlač začala robiť already kampaň, underway alebo hovoriť o kampani,
to make conservative Christians vlastne v tom a smere, powerful political voting force. aby sa z konzervatívnych kresťanov urobila silná So this is politická from an sila. article in the New Yorker. Toto je článok z New Yorkeru. It's New Yorker. It's from 1981. Z 1981. And it's called A Disciplined Charging Army. A nazýva sa to, takto ako píše, disciplinovaná armáda, ktorá pochoduje? Nie. Like you would charge in battle. Neviem to presne preložiť. Rushing. Disciplinovaná armáda. You're rushing towards your enemy. Ponáhľajúc sa k svojmu nepriateľovi. So you're prepared to fight, now you're fighting. Sme pripravení bojovať a teraz bojujeme. So a disciplined charging army. Disciplinovaná armáda. It's written in 1981. Je to napísané v 1981. And it's discussing how this campaign has begun A hovorí sa tu o tom, ako začala tá kampaň, to turn conservative Protestants aby zvrátila into a konzervatívnych political force. protestantov, aby z nich urobila politickú silu a moc. They hoped Dúfali, that because of the issues they were highlighting, že kvôli tým problémom, ktoré oni they could zvýrazňovali, change the results of the US elections. by mohli zmeniť výsledky volieb Spojených štátov By mobilizing Protestants. tým, že by zmobilizovali protestantov. And this movement happened under Jerry Falwell. Toto hnutie viedol Jerry Falwell. So if we went back to the 1950s, Čiže ak sme išli naspäť do 1850 rokov, what movement began in the 1950, 1950s? 1950, aké hnutie tu začalo? This is the high days of the civil rights movement. To je taký vrchol The hnutia za 50s and občianske 60s. práva. 50. a 60. roky. So the civil rights movement, Čiže hnutie za občianske the práva 1950s and 60s, 1950. was a fighting to end 60. segregation in America. roky bojovali za zrušenie segregácie v Amerike. Teda rozdielovania sociálneho Jerry bielých a Falwell had a čiernych. favorite phrase. Jerry Falwell mal obľúbenú frázu. He would say civil rights Povedal, občianske were civil práva wrongs. alebo občianske neprava alebo nepravosti. Does that not work in the German? So it's not right to give these freedoms, it's wrong to give these freedoms. To nie je správne dať tieto práva, je to nesprávne dať tieto práva. He argued A on argumentoval, if people knew their Bibles že ak by ľudia poznali Bibliu and God's will, a Božiu vôľu, then they would never have ended segregation. nikdy by neskončili segregáciu. He railed. He attacked church leaders Napadol vedúcich cirkví, who he said were obsessed with the mistreatment of the black people. a povedal, že boli posadnutí s touto témou, že sa zle správa k čiernym ľuďom. Black people, Negroes in the South, is his words. Jerry Falwell, he'd Jerry attacked Falwell church leaders zautočil na tých vedúcich who he said cirkví were obsessed a povedal, že sú posadnutí with the discrimination s diskrimináciou against the black people in proti tým America. čiernym ľuďom v Amerike. Some of these articles Niektoré z týchto článkov we should research for ourselves, by sme si mali prečítať sami, but it's particularly this civil rights movement. ale je to zvlášť toto hnutie za He občianske attacked práva, all the civil rights leaders, told them to go to church na ktoré instead of being on útočil. the streets protesting. Povedal im, že majú ísť do zboru a Told them nie to stop being protestovať political. a že nemajú byť politickí. At the same time,
A v rovnakom He's čase encouraging political leaders, on podporuje politických vodcov, governors vládcov, who were pro-segregation. ktorí boli za segregáciu. So you have this war developing Takže máme tu rozvíjajúci sa boj alebo vojnu between Jerry Falwell medzi Jerry Falwellom and these conservatives, a konzervatívcami, conservative Christians, konzervatívnymi kresťanmi and the civil rights movement they opposed. a týmto hnutím, So they proti set up ktorému the moral bojovali. majority. Sformoval morálnu väčšinu And it's particularly segregation a je to zvlášť segregácia and civil rights. a občianske práva. So they want to turn people's attention Takže chcú zobrať pozornosť ľudí away from these issues preč od týchto tém towards other topics. a zobrať ich k iným témam. From attacking segregation Od útočenia na segregáciu to attacking other movements. na útočenie na iné hnutia. So 1954, 1954 segregation ends skončila segregácia by law. zo zákona. It takes many years Trvalo to mnoho rokov for it to actually be worked out of the system. na to, aby sa to dostalo von z toho systému. And that hasn't actually been completed. A ešte to nebolo ani dokončené. There's still this imbalance. Stále je tam ešte nerovnováha. So we're all familiar with this war between Jerry Falwell, these leaders, and the civil rights movement. Čiže tento boj medzi Jerry Falwellom a hnutím za občianske práva poznáme. We all okay with that? Áno? So 1954, 1954, that's the Supreme Court case to je prípad Najvyššieho súdu, that ended segregation in public schools. ktorý skončil segregáciu vo verejných školách. They ruled it unconstitutional. A vyhlásili to za protiústavné. 1964 1964 was a Civil Rights Act. Boli občianske práva, 10 years later. zákon na občianske práva o 10 rokov So potom. it took 10 years Trvalo to 10 rokov from the end of segregation in public schools od konca segregácie vo verejných školách to the Civil Rights Act. K zákonu had za this občianske movement práva. Takže máme hnutie in the 50s and 60s, 50. a 60. the Civil rokov, Rights Movement. hnutie za občianske práva. This issue Tento prípad is one of racism. je rasistický. It's a movement Je to to hnutie, bring an end to this systematic racism. ktoré prináša koniec k systematickému rasizmu. So in 1964, V 1964 the Civil Rights Act passes, bol ten zákon za občianske práva, o občianskych právach. it's been 10 years since segregation was deemed unconstitutional in public schools. Bolo to 10 rokov, odkedy bola vyhlásená segregácia v školách za neústavnú. This took a long time to actually begin to be implemented properly. A trvalo to dlhý čas, kým sa to naozaj zaviedlo správne. So in 1968, 1968 there's another court case, bol ďalší prípad Supreme Court case, that Najvyššieho begins to súdu, hasten this, ktorý to začal to start to end segregation in the schools. to uskutočňovať asi, alebo neviem, túto segregáciu v škole. How did many of the white people respond? Ako na to reagovali bieli ľudia? Mnohí. So there's a school Je škola of white students. s bielými študentami. It's a public school. Je to verejná škola. The government says A vláda hovorí, we have to allow the black students to also attend this school. musíme dovoliť aj čiernym študentom, aby navštevovali túto školu.
So what do the parents of the white children do? Čo urobili rodičia tých bielých detí? Sister Kathy. Take them out of the public school Zobrali ich preč z tej verejnej školy and put them where? a dali ich kam? In private schools. Do súkromných škôl. So when this happened in Mississippi, Toto sa stalo v Mississippi. there was 23,000 students in private schools. 23 000 študentov išlo do súkromných škôl. In 1968, V 1968. segregation begins to be pushed. So the end of segregation. Začalo sa tlačiť na koniec 2 years segregácie. later, O 2 roky neskôr there's 63,000 students in private schools. už bolo 63 000 študentov v súkromných školách. 23,000. 23 2 000 years later, 63,000. a o 2 roky neskôr 63 That's 000. tripled in 2 years. To sa strojnásobilo za tie 2 roky. And it was given the term white flight. A nazvalo sa to útek bielých. They did this so much Urobili to veľmi, that the schools in the south až tak, že školy na juhu ended up more segregated zostali viac segregované, than they had been before segregation began to be ended. ako predtým vôbec, jak toto celé začalo. So it actually had the opposite effect. Malo to úplne opačný efekt. Because of the response, Kvôli tej odpovedi after the court case, po tomto súdnom prípade, after people pushed to end segregation, potom ako ľudia pretlačili tú segregáciu, the schools in the south ended up more segregated than they were before the court cases. tie školy na juhu nakoniec boli ešte viac segregované ako pred samotnými tými prípadmi súdnymi. Because they take out all their white children and put them in private schools. Lebo všetky biele deti stade odišli a išli do súkromných škôl. Because private schools had independence. Lebo súkromné školy mali nezávislosť. They did not have to desegregate. Nemuseli segregovať. So in 1969 there's another court case. V 69. bol nový ďalší súdny prípad. And this time a group of African American parents Teraz to boli rodičia afroamerickí. sue the Treasury Department A oni vlastne dali na súd nejaké oddelenie, to prevent 3 white-only private academies aby zabránili len čisto bielým 3 from akadémiám, being tax exempt. aby So the white parents had put their children in these private academies tí bieli rodičia dali svoje deti do súkromných akadémií, that labeled themselves a charity, nazvali sa charitou so didn't pay taxes. a nemuseli platiť dane. And these African American parents, A títo rodičia afroamerickí, they sue the Treasury oni vlastne ich dali na súd, saying these private schools that túto have tripled in školu, attendance že oni sú súkromné školy, if they don't desegregate, a oni odmietajú, alebo oni segregujú if they naďalej continue to discriminate, a stále diskriminujú čiernych študentov, they cannot be considered charitable institutions tak to není žiadna charita, žiadna inštitúcia, taká charitatívna and they have to pay taxes. a mali by platiť dane. These schools had only been founded in the 1960s Oni boli v 60. rokoch tieto školy iba založené as a response to segregation. ako odpoveď na segregáciu. So these people had actually been building private schools to take in the white children. Títo ľudia vlastne vybudovali tieto súkromné školy, aby tam mohli chodiť tie biele deti. It talks about one county in America. Tu sa hovorí o jednej When they pushed through desegregation, kantíne, neviem, čo ty myslia v Amerike. before there were 770 white students.
Bolo tam enrolled in public Sedem- schools in that county. 730 bielých študentov a potom, keď vlastne museli prestať segregovať, In 1 year, it went from 770 z tých 770 za jeden rok to 28. zostalo tam 28 Second year, bielých študentov a v ďalšom zero. roku 0. What they all did Čo všetci oni urobili, was build private schools je, že vybudovali súkromné školy. that were not required to desegregate A tam nemuseli segregovať. Teda tam nemuseli and then take nesegregovať. all those children and put them in private academies. A takéto deti dali do súkromných škôl. So the African American parents begin to sue. Takže títo rodičia afroamerickí sa vlastne In začali s nimi 1970, súdiť. they win. A vyhrali to v 1970. They decided these private academies A rozhodli, že tieto súkromné školy had to desegregate museli buď prestať segregovať, or pay taxes. alebo platiť dane. So this makes some people very angry. A toto niektorých ľudí veľmi nahnevalo. It makes the heads of these new private academies very angry. A títo vedúci týchto nových súkromných akadémií sa roznevali. And who? Sorry? They want to segregate. Chcú segregovať. They believe that the Bible teaches Oni verili, že Biblia učí, that the races should not mix. že rasy sa nemajú miešať. It goes against their religious beliefs Je to proti ich viere and what náboženskej. they believe is right A to, čo oni veria, je správne. to allow black students and white students to study together. A bieli a čierni študenti nemajú They spolu believe it's not študovať. right. Sie glauben, dass es nicht richtig ist, dass Weiße und Schwarze zusammen an eine Schule gehen sollen. That's not what God said. And what they're afraid of, A oni sa boja, if you allow them to mix, že ak ich pomiešate, they might actually intermarry. môže sa stať, že tam vzniknú nejaké And what will manželstvá. this do to the white race? A čo sa potom stane s bielou rasou? To its so-called purity. Tej čistote tej So bielej there's the rasy. danger of marriage. Čiže tu je nebezpečenstvo manželstiev vznikajúcich. So this is the mentality. Toto je tá mentalita za tým. These private schools, Tieto súkromné some of the školy, most significant built in this time, niektoré najvýznamnejšie, ktoré boli vybudované v tomto čase, they're private Christian colleges. to boli súkromné kresťanské They were built akadémie by the leading evangelicals a boli vybudované tými vedúcimi who evangelikálmi, believed in segregation, like we ktorí just said. verili v rozdeľovaní alebo v segregáciu. So Bob Jones, Bob Jones, he's a leading evangelical. on je jeden z tých vedúcich, He argued that racial segregation was mandated in the Bible. on tvrdil, že takáto segregácia rás je potvrdená Bibliou And he created Bob Jones University a on vytvoril univerzitu Bob Jones in 1970. v 1970. So he could take in only white students. Takže mohli brať iba bielých And he študentov. was clear. A bol This veľmi school v would not tomto admit jasný, any African Americans. že So the African American neberú parents žiadnych begin to sue. afroamerikanov. A oni ich začali súdiť, tí rodičia. And Bob Jones, A Bob Jones together with Paul Wyrick aj s Paulom Weirikom and Jerry Falwell, a Jerry Falwellom. because Jerry Falwell had also created his own. Jerry Falwell mal tiež aj svoju univerzitu. Two of these leading universities Dve z týchto vedúcich univerzít in the 1970s v 1970 rokoch were Bob Jones University bola univerzita Bob Jones and Liberty University. a Slobodná univerzita. It wasn't called Liberty back then. Vtedy sa to nenazývalo Slobodná univerzita alebo Sloboda. It was Lynchburg Academy, To bola akadémia but they Lynchburg. changed the name to Liberty more. Ale potom to zmenili, že Slobodná univerzita. So these are led by prominent evangelical leaders. Títo boli vedení takými hlavnými evangelikálnymi vedúcimi. Bob Jones, Vedené. Bob Jones,
created Bob Jones University. Ten vytvoril tú univerzitu Bob Jones, alebo Jerry založil. Falwell created Liberty. Jerry Falwell mal tú univerzitu slobodnú There were others such as Paul a Weyrich. Paul Weyrich. So these court cases take place. Takže tieto súdne prípady These universities start to feel pressure. tieto Bob univerzity Jones začali byť pod University tlakom. Univerzita Bob admits Jones one African American prijala jedného Afroamerikana, teda Černocha, to work in the radio station a pracoval tam na rozhlase as a part-time student. ako na He dropped out a polovičný month úväzok. later. I can't imagine it would have been a nice place to work. Neviem, to asi není pekné miesto na prácu. Eventually, when they were forced, Keď boli prinútení when they were really afraid they were going to lose their tax-exempt status, a veľmi sa báli toho, že stratia ten status toho, že nemusia platiť dane, they admitted black students, dovolili čiernym študentom, but only if they were married. ale len ak boli už zosobášení. Because if they're married, Čiže keď boli there's zosobášení, not the danger of them marrying a white student. tak tam nebola nejaká hrozba toho, že by sa vzali s niekým z bielých. So you can prevent interracial marriage. Takže zabránili tým manželstvám medzi rasami. And they said any students that dated interracially A povedali, akýkoľvek študent, ktorý by s niekým sa stretával, teda akože tie would be medzirasové, expelled. ak by sa bieli So s none of čiernymi this satisfies spolu the tax randili, tak by department. boli vyhodení zo školy. Toto som nerozumela And in teraz. 1976, 1976, after years of warning them, po rokoch varovania, the IRS sends IRS them a letter. im poslalo list. The IRS IRS is the Internal je vnútorné Revenue Service. revenue služba. Vnútorná, neviem čo služba. It's just the tax department. To je oddelenie pre dane. So in 1976, 1976 the IRS sends a letter IRS im posiela dopis and gives them a clear choice. a dá im na výber. Desegregate Buď prestaňte segregovať, or pay taxes. alebo platte dane. So these leading evangelicals Takže títo vedúci evangelikáli are furious. sa strašne roznevali. Jerry Falwell says Jerry Falwell povedal, it's easier to open a massage parlor že je jednoduchšie si otvoriť masážny salón. he means that obscenely, Myslí tým taký than a Christian academy. necudný masážny salón The ako context of kresťanskú that- akadémiu. The reason it's so hard Kontext toho je, is because the government won't let him segregate. že vláda mu nedovolí segregovať. So if you asked them today, Keď by ste sa ich dneska spýtali, those that are still living or their children, tí, ktorí stále žijú alebo ich deti, why they form the moral majority, prečo sformovali morálnu väčšinu, they'll say it was because of Roe versus Wade. The issue of abortion, legalized abortion. povedia, že to bolo kvôli tomu, že sa legalizujú potraty. That it had nothing to do with abortion. Ale s týmto to nemalo nič spoločné. They didn't care. Im to je jedno. What brought them together was 1976. To, čo ich spojilo, bol rok 1976. There's a man, Elmer Ruminger. Je človek, Elmer Ruminger, For a long time, he administrated Bob Jones University. ktorý dlho bol administrátorom v tej univerzite Bob He Jones said this was the major issue a povedal, že toto bol hlavný problém, that brought all these evangelical leaders together, ktorý priviedol všetkých evanjelikálov dohromady. that got everyone involved. A všetci sa do toho zapojili. So they begin planning
Takže začali plánovať And by 1979, they formed this movement. a do 1979 sformovali toto hnutie. They're going to choose a man, A vyberú si človeka, a president, prezidenta, and that president was Reagan. to bol Reagan. Now, by this time, V tomto čase they're saying the issue is partly abortion. hovoria, že z časti ten problém sú potraty. If that's the case, Reagan was an interesting choice. Ak je to tak Reagan je potom zaujímavá voľba, Because he had signed into law pretože on zaviedol zákon, when he was governor of California, keď bol guvernérom v Kalifornii. the most liberal abortion bill in the country. To bol najliberálnejší zákon o potratoch v krajine. So at least before they brought him into line, he wasn't anti-abortion. Predtým, ako ho oni doviedli, nebol proti potratom. What he did say to 10,000 evangelicals in 1980 A v 1980 povedal, that the IRS had an unconstitutional agenda že IRS má neústavnú agendu against private schools. proti súkromným školám. So he's attacking the IRS, Takže on útočí na IRS, who are fighting for the private schools to desegregate, ktorí bojujú za to, aby tie verejné školy and he nesegregovali. says that is unconstitutional. A on hovorí, že je to neústavné alebo protiústavné. An unconstitutional agenda. Protiústavná agenda. So it's this issue Takže je to tento problém of racism rasizmu, that brings together the moral majority. ktorý privádza spolu tú morálnu Their leader is väčšinu. Jerry Falwell. Jeho vedúci je Jerry Falwell. They mobilize Protestants as a voting force, Zmobilizovali protestantov ako takú hybnú silu and change the politics a zmenili politiku of America Ameriky by electing Reagan. tým, že zvolili Reagana. So how our reform line started Ako začala naša reformná línia? traces directly back to the civil rights movement. To ide úplne, nás to vedie späť k vzniku It's the civil rights movement hnutia za občianske práva. that started that chain of events. A je to toto hnutie, ktoré spustilo reťaz týchto If we can udalostí. see our reform line through that perspective, Ak sa môžeme na reformnú líniu pozrieť cez túto perspektívu, it helps us understand 2014 to 2019. pomôže nám to lepšie porozumieť 2014 až 2019. What has happened between Trump and the evangelicals? Čo sa stalo medzi Trumpom a evanjelikálmi? What united them? Čo ich spojilo? So this is the first movement of the 50s, 60s and 70s civil Toto je rights. prvé hnutie 50., 60., 70. rokov. There's another movement. Je tu ešte ďalšie hnutie. I want to be more specific. Chcem byť špecifickejšia. This is the civil rights movement. Toto je hnutie za občianske There's práva. another one. Ešte bolo iné. Second wave feminism. Druhá vlna feminizmu. I hope by now Dúfam, že teraz that none of us cringe inside when we hear the word feminist. sa už nikto z nás netrasie, keď počuje slovo If we're still feminizmus. doing that, you should be glad we have 2 years before Panium, Mali by sme byť radi, že máme ešte 2 roky pred because Pániom, we need to stop. pretože ak ešte sa There's trasieme, 4 waves musíme of s tým feminism. prestať. The first wave, Sú dve vlny feminizmu. Tá prvá vlna 1919. 1919. What they wanted here To, čo chceli, was the right to vote bolo, aby mohli voliť and own property. a vlastniť majetok. So the first wave Takže tá prvá vlna was about the right to vote and own property. bola o práve voliť a práve vlastniť majetok. This was a success, Toto bolo but úspešné. I want us to consider why this was a A success. chcem, aby sme zvážili prečo. Why were men happy to have women voting in 1919?
Prečo boli muži šťastní s tým, že ženy mali voliť v 1919? Because they had an agenda. Mali určitú agendu. What you had by 1919, To, čo tu máme do toho 1919. by the way, 1920s, 1920. roky, really from this direct history through the 1920s, z týchto priamých dejín, z that 1920, 15 years to je 15 rokov, was the absolute height of the Ku Klux Klan. to je úplná taká výška alebo vrchol Ku Klux Klanu. We won't say that twice. This was the height of that ugly racism, A to bol vrchol toho where it had škaredého rasizmu, become completely socially acceptable. kedy sa to stalo sociálne akceptovateľné. Became completely acceptable. So I think we're pretty much familiar Myslím si, že poznáme with how slavery ended, to, ako skončilo otroctvo. and then the South made every effort to just make slavery again. A juh urobil Which Ellen White actually said they would do, and they did. Ellen Whiteová to povedala a sa to tak aj This stalo. 1919 decision was actually part of that. To rozhodnutie z 1919 bolo súčasťou toho, že Originally, juh only urobil white men každý could vote. pokus, aby sa vrátilo otroctvo. A Then they're going to give the vote to black men. pôvodne mohli voliť bieli muži, potom dovolili voliť I think čiernym in mužom 1868 history. okolo 1960. So white men can vote, black men can vote. Mohli voliť bieli muži a mohli voliť čierni So what they muži. decide to do in 1919, V 1919 sa rozhodli, now the men are okay with it, the men in power, tí muži s tým súhlasili, because they're only going to give the white women the right to vote. oni dovolili bielým ženám voliť. So Pretože tým by to even behind this zmocnilo tých bielých good vlastne. decision, Je to dobré there was rozhodnutie, evil motives. ale tie motívy za tým boli zlé. Because at least if they give it to the white women Lebo keď to dali bielým ženám and not to the African American women, a nie afroamerickým ženám, it gives the white population much greater political power. tak tá biela populácia získala oveľa väčšiu politickú moc. So it takes black women much longer. Takže čiernym ženám to trvalo oveľa dlhšie. That was the first wave, To bola prvá vlna. the beginning of women's right to vote Začiatok práv žien voliť and own property. a vlastniť majetok. The second wave began in the 1960s. Tá druhá vlna začala v 60 rokoch, So they have the right to vote and own property. takže majú právo voliť a mať majetok. They start after World War II Začali po druhej svetovej when it vojne became necessary. a stalo sa to potrebným. They were introduced into the workforce. Boli zavedené vlastne And do from 1945 to pracovnej 1960, they experienced a lot of discrimination in the workforce. od 1945. do 60. zažili v práci 1960 veľkú diskrimináciu. A tak v 60 rokoch A second wave for freedom begins. začala druhá vlna v boji o slobodu. This is about the workplace, Týkalo sa to práce, discrimination. diskriminácie, This was about reproduction. reprodukcie. 1960 was the beginning of the birth control pill. V 60 rokoch bol začiatok tej kontroly Also vlastne violence. oplodňovania. Violence and rape inside marriage, Násilie a znásilňovanie v rámci where they were manželstva. given no justice. Nebola v tomto spravodlivosť. And there were also still many still standing legal inequalities.
A stále bolo mnohých legálnych alebo zákonných nerovností. So it really centered around their treatment in the workforce Ale hlavne sa to zameralo na tú and in the prácu home a, against discrimination and violence, a na ten domov, proti násiliu domácemu. and the fact they didn't have the same legal rights. Nemali rovnaké zákonné práva. So this began in the 1960s. Toto začalo v 60 rokoch You can mark the third wave, a môžeme značiť and aj it's a tretiu little bit more vlnu. vague, Tá je taká but I find všeobecnejšia. it interesting. You can mark it in 1989. Ale je pre mňa zaujímavé, že nás to berie do 89. And the fourth wave in 2012. A štvrtá vlna je v 2012. The fourth wave, I'm pretty sure we're all familiar with the Me Too movement. Myslím, že to poznáte, ja tiež, ten názov toho hnutia. The third wave Tá tretia vlna it's about sexual harassment. je o sexuálnom takom obťažovaní. The third wave was bringing together not just the issue of gender, Tá tretia vlna privádza dokopy But it was tému equality. pohlavia, of women of different races and genders. ale tiež rovnosti Races and cultures. žien rôznych rás a kultúr. So this is particularly Toto je zvlášť women who are still experiencing extra discrimination pre ženy, ktoré pociťujú zvlášť diskrimináciu because of the legacies of this 1919 decision. Kvôli zákonom z tohto 1919. That when women were given rights that was not given equally. Boli dané práva ženám, ale nie rovnocenne. So back to the issue of race, I want to give you an article to read. Keď sa vrátime k tej téme o rase, chcem vám dať jeden článok na čítanie. This one's the Atlantic. Je to od Atlantiku And it's titled, a je nazvaný, alebo it's from 2016, z 2016. a couple of days after November 9. Niekoľko dní po 9. novembri. A little while, it's December 4, 2016. No, trošku neskôr, 4. And december. it's called When Bigotry A nazýva sa Keď bigotizmus Paraded Through the Streets. kráčal ulicami. Alebo predvádzal sa na uliciach. And it's particularly about the KKK in the 1920s. A je to And they're KKK tying that history directly to 2016 a vedie to k dejinám 2016 and Donald Trump. a Donaldovi Trumpovi. So they're comparing those two histories. Porovnávajú tieto dve dejiny. So these are the four waves of feminism. Toto sú 4 vlny feminizmu, Began with the right to vote, own property. ktoré začali s právom voliť a vlastniť majetok. The Second World War happened because the Druhá men were fighting that war. bola vlastne po svetovej vojne, The pretože women ľudia had boli, to be introduced into the workplace. muži boli vo vojne a ženy začali pracovať v továrniach. And by 1960, V 60. rokoch they're looking for equality in the workplace. chceli rovnosť na pracovisku And also legal rights, a equal legal tiež rights. chceli mať zákonne rovnaké práva. The third wave Tretia vlna is securing equality je zabezpečenie rovnosti for women of different races and cultures who'd been left behind. pre ženy rôznych kultúr a rás, ktoré boli ako keby dané nabok. And we talked about how that began in 1919. Hovorili sme, ako to začalo v 1919. And I want to make a point. Chcem povedať The určitú white women pointu. abandoned the black women in that history. Biele ženy opustili čierne ženy v týchto dejinách. So it was also on them
Takže bola vina aj na nich. And then in the fourth wave, A v tej štvrtej vlne, the fourth wave, it comes particularly to the issue of sexual harassment. Sa to týka hlavne sexuálneho obťažovania. So Reagan was the first time there was this phenomenon in an American election. Was the first time there was this unusual happening. Reagan, vlastne to bolo prvýkrát, kedy sa takéto niečo neobyčajné dialo What was different about Reagan's election? Vo voľbách. Čo bolo zvláštne na Reaganových voľbách? It was the first time that the voting pattern of women bolo, že tie ženy was very distinct from that of men. To, čo volili ženy, bolo veľmi rozdielne od toho, čo volili muži. Where a majority of the women Väčšina žien voted for his opposition, Jimmy Carter. Volila Jimmy Cartera, čo bol jeho protivník. And I'm just using that to brush over a lot of history. Ja to len používam, aby som tak prešla cez mnoho dejín. To highlight the fact that Reagan was sexist. Aby som zvýraznila fakt, že Reagan bol sexista. In a way that wouldn't get him very far today. Takým spôsobom, že dnes by s tým ďaleko nezašiel. He was this cowboy movie star. On bol taký all about testosterone. Taký hrdina koubojský, všetko len testosterón, tvrdý muž, chlap. So his statements and treatment of women were not good. Spôsob, ako sa vyjadroval o ženách, nebol Which also dobrý. connected him with the moral majority. Tiež je to spojené s morálnou väčšinou. Because this was their other issue. Lebo toto bol ich ďalší problém. In the 60s, v 60. there's rokoch two movements underway. Boli dve hnutia. There's civil rights movement. Hnutie za občianske práva. And second wave feminism. A tá druhá vlna feminizmu. Women in the workforce. And these leading evangelicals opposed both. A títo vedúci evanjelikáli boli proti obom. So they're fighting against both. Bojovali proti obidvom. It's still the race issue that primarily mobilizes them. Ale stále je to hlavná téma za tým je rasizmus. But they want a candidate Oni chcú kandidáta, who's going to fight against both movements. Ktorý bude bojovať proti obom týmto hnutiam. There's another movement. Je tu ďalšie hnutie. And it particularly begins a začína zvlášť in 1969. 1969. So 1960s 1960 rokoch is second wave feminism. Začína druhá vlna feminizmu. 1969 is what movement? 69. je aké hnutie? What happened in 1969 that sparked a movement? Čo sa stalo v 69. čo dalo takú iskru tomu hnutiu? Not the Vietnam War. Nie vietnamská vojna? We all heard of the Stonewall riots. Všetci sme počuli o právach. It began with Stonewall. That was a protest. Kamenného múru. To bol and protest. What movement was this? Nie práva, ale taký... Homosexuality. Bolo to so now there's a third class. A je tu tretia skupina. A third movement. Tretie hnutie. That began with Stonewall. Ktoré začalo s touto kamennou stenou. To homosexuals. So you have racism. Máme rasizmus. Sexismus. And homophobia. A homofóbia. 3 movements. 3 hnutia. All concentrated in the 50s, 60s and 70s. Všetky sú vlastne nakoncentrované v 50., 60., 70. rokoch. Particularly in the 60s. Zvlášť v 60. And it's this that mobilizes the moral majority. A je to, čo rozhýbalo tú morálnu väčšinu. So in 1981, 1981, 2 years into the moral majority,
2 roky v tejto morálnej väčšine. They worked through Congress Oni prešli cez to kongres, pass the Family Protection Act aby prešiel that said the zákon government o could not ochrane give rodiny. funds to any organization Každá organizácia, keiner Organisation Geld geben sollte, that suggested homosexuality was an acceptable lifestyle. ktorá nejak navrhovala, že homosexualita je priateľný spôsob života. Some of the most far-right religious activists Teraz neviem čo. Niektorí z tých najpravičiarskejších aktivistov náboženských ultrarechten christlichen Aktivisten began meeting. začali stretnutie. One leading member called for the death penalty for all homosexuals. Jeden z tých členov One leading member called for the death penalty. žiadal trest smrti pre homosexuálov. einer der Leiter sollte die oder hat die Todesstrafe. He wanted that they passed a law so that the homosexuals. Okay. On chcel, aby zaviedli takýto zákon, že homosexuáli musia zomrieť. Todesstrafe gefordert wird. They got passed in the 1980s Und das wurde in den Prešlo to a policy stating that homosexuals could not serve in the military. v 50. rokoch prešiel zákon, že homosexuáli nesmú byť 17,000 soldiers were ako discharged. v armáde 17.000 Soldaten wurden somit a boli vyhodení vojaci. In 17,000 1989, the vojakov. Defense Department conducted a study Potom ministerstvo obrany robilo that said štúdiu that these soldiers were just as good or better a tá štúdia ukázala, že títo vojaci boli rovnako dobrí alebo lepší than the heterosexual straight soldiers. ako aj heterosexuáli. 1989. 1989. 1991, V 91. there's another one of these men, Ďalší z Pat týchto Robertson. ľudí, Pat He's in Robertson, league with the other three. on je spojený s tými He ďalšími says that troma. they're a cancerous perversion. On hovorí, že sú Cancerous perversion. dass es da krebsartige perverzie, neviem aké, Direct attack on the family. ktoré sú priamym útokom na rodinu. In 1996, 1996 they passed the Defense of Marriage Act. Zaviedli taký zákon na This obranu was mostly manželstva. symbolic, Je to symbolické. but it made Congress define marriage Kongres definoval manželstvo, as being only between a man and a woman. že má byť len medzi mužom a ženou. So they're making Congress, Takže kongres, the state, štát, define marriage. definuje manželstvo. And then in 2001, V 2001, after the 9/11 attacks, po 9/11 útokoch, Jerry Falwell and Pat Robertson Jerry Falwell a Pat Robertson say that the 9/11 terrorist attacks povedali, že tento útok 9/11 was the judgment of God bol súd od Boha because of feminists and homosexuals. kvôli feministkám a homosexuálom. They can no longer publicly state Už verejne nemôžu povedať, that it's the judgment of God že je to Boží súd, for the mixing of the races. lebo sa miešajú rasy. It's no longer acceptable for them to attack the first, Toto už nie je priateľné, aby robili takýto útok, but they'll attack the second and the third. ale to druhé a tretie na to budú útočiť. What do these movements want? Čo chceli tieto hnutia? What do they actually want? Čo chceli? I mean, these three. Tieto tri hnutia. That's the counter movement. To bolo protihnutie. What do these three movements Čo chceli want? tieto tri hnutia? Define equality. What Definujte, does čo je that to look like to rovnosť. them? Ako to pre nich vyzerá? I'll give one vote.
Jedno bolo volebné They právo. want the right to vote. Chcú právo voliť. The right to marry. Chcú mať právo sa ženiť, vydávať. Housing. Vlastniť bývanie, Own property. majetok. They want to be paid equally. Chcú mať rovnocenné platy, When they're doing the same work. keď robia tú istú prácu. They want opportunities Chcú príležitosti in the workplace. na pracovisku. Right to not be abused. Chcú mať právo nebyť zneužívaní. Safety. Bezpečnosť. I want to say the right to buy and sell, Právo predávať a kupovať. because that is something that was not given equally. To je niečo, čo nebolo dané rovnocenne. And it's not today. A není to ani dnes. You still see places in the south Stále sú miesta na juhu, that say, you know, it's like a convenience store, a supermarket, ktoré, to je nejaký that has a sign supermarket on the door a majú tam znamenie na dverách. saying we do not sell to homosexuals. Nepredáme nič homosexuálom. It's not unusual in the south. Na juhu to není niečo neobyčajné. So there's these three movements Takže sú tu tieto tri where hnutia, they're all fighting kedy všetci bojujú for the right to vote, za právo voliť, to marry, ženiť sa, to own property, vlastniť majetok, to have a fair living condition, aby mali to be paid podmienky na equally život for the same work, rovnaké, aby mohli mať rovnakú to have prácu opportunities in work, a možnosti v práci, for the right to not be abused, to be safe, aby sa cítili v bezpečí a nikto ich nezneužíval, alebo the right to buy and sell, a mali právo kupovať a predávať. and also the right to fight in the defense. A tiež právo brániť sa v obrane. That's essentially what they're all fighting for. Za toto bojujú. In any one of these three movements, V týchto troch hnutiach, any one of them, v hoci ktorom z nich, you'll find a few radicals nájdeme niekoľko radikálov, that can give a bad name. ktorí môžu dať určité But zlé this is meno tomu. essentially what each movement wants. Ale toto chce každé z tých hnutí vlastne, And the tak response- zhrnutí. A tá odpoveď By leading evangelicals tých vedúcich to evanjelikálov crush all three zničiť všetky tri is to take over the government. je taká, že to spravia tak, So že we talk ovládnu about the vládu. 60s. V 60. Lots of things happened in the 60s. rokoch sa stalo mnoho vecí, But these three movements, ale tieto tri hnutia they are the direct cause. sú priamou príčinou The effect is 1989 in our reform line. a ten dopad alebo následok je 89. 1989 was the defeat of the King of the South. 89. bola porážka kráľa juhu. That's meaningless for us To pre nás nič if neznamená. there hadn't been a rising up of Protestantism, Ak by nebolo povstávanie protestantizmu, because the Sunday law issue pretože otázky nedeľného zákona is church and state. sú cirkev a štát. The church over the state. Church Cirkev controlling the state, nad štátom, cirkev ovládajúca štát enforcing their version of Christian morality a pretlačajúci ich verziu kresťanskej morálky in sexual practices, v sexuálnom živote, in the home, doma, in gender stereotypes, v pohlavných stereotypoch,
and their understanding of the intermingling of races. a v ich porozumení miešaní rás. So these three issues sparked our reform line. Takže tieto tri témy začali našu reformnú líniu. So we're out of time, but I just want to make one point. Chcem urobiť jednu pointu, nemáme už čas. All of this was bad enough, Všetko toto bolo but what dostatočne was the zlé, spark? ale čo bola tá iskra? What really made them afraid? Čoho sa báli? The IRS. IRS. The IRS IRS was coming for their organization. prichádzala That was their fear. na ich Everything was organizáciu. going to end because the IRS was coming for them. A toho sa báli. IRS prišla na nich, na ich organizáciu. Všetko skončí. There was one thing I couldn't understand Jednej veci som nerozumela, when I joined this movement. keď som prišla do tohto hnutia. And that was why that question I had A tá otázka, ktorú som mala, was why Elder Jeff seemed so afraid. bola, prečo sa brat Jeff vyzerá, že sa bojí? What was he afraid of Čoho sa bál for Future for America? v FFA? He was afraid the IRS was coming for Future for America. Bál sa, že IRS príde na FFA. He believed this evil IRS On veril, že táto zlá was going to spoločnosť use taxes IRS použije to dane control his movement, na to, aby sa snažila ovládnuť jeho his hnutie, organization. jeho Where did he organizáciu. get that from? Odkiaľ toto získal? Why would you be afraid of the IRS? Prečo by ste sa mali bať IRS? It's a mindset. To je spôsob myslenia. Where did he get that mindset? Kde toto získal, tento spôsob myslenia? Because he taught this over and over again. On toto učil veľmi veľa. Not with a study, because there's no study for it, Nemal na to nejakú štúdiu konkrétnu, but this belief that he has ale veril tomu, that the IRS will come for Future for America. že IRS vlastne sa bude snažiť potopiť FFA. And that's the danger, A to je the nebezpečie. fear he lived with. A All I want us to see to, čo chcem, aby sme videli, is he had the same mindset je, že mal rovnaký spôsob myslenia. Conservative Adventists were not much better than any of these men. Konzervatívni adventisti nie sú o nič lepšie ako niektorí z týchto They mužov. didn't do better. Nedostali sa do Most of them lepšieho, don't do better than Jerry Falwell Jr. today. na lepšie miesto. A mnohí z nich nie sú na tom lepšie ako They're Jerry Trump Falwell supporters. Jr. So conservative Adventists Podporujú Trumpa. had the same issues, Konzervatívni still have the adventisti same issues majú rovnaké problémy, as all rovnaké, these evangelical rovnaké leaders. veci riešia ako títo evanjelikáli. You wouldn't go into a conservative church and whisper the word feminism V konzervatívnom zbore by ste nemohli ani pošuškať slovo feminizmus. because it's connected to their conspiracy theories Je to spojené s ich konšpiračnými beyond their teóriami. understanding of equality. Poznáme aj ich porozumenie rovnosti. But there's this mindset they had Tento spôsob myslenia, ktorý majú about the IRS coming for them. o tom, že príde IRS na nich. And the two things that I heard from Elder Jeff when I first joined this movement Keď som prišla do tohto hnutia, boli dve veci, ktoré som počula od brata Jeffa. was the evil of the 1960s To zlo 1960 rokov and the evil and danger of the IRS. a nebezpečenstvo IRS. I don't mean to disparage Elder Jeff, Nehovorím to na to, aby som nejakým spôsobom podcenila alebo podhodnotila dielo but the brata Jeffa. Pharisees' wrong ideas Ale farizei mali zlé myšlienky, became John názory the Baptist's wrong ideas. a rovnaké mal aj Jan Krstiteľ. Prevzal tie John myšlienky od knew nich. there was a problem with the Jewish leaders, Jan vedel, že židovskí but vodcovia in majú many problém, ways ale mnohými spôsobmi he thought the same way they did. rozmýšľal rovnako ako oni. He imbibed the same mentality. A prijal tú istú mentalitu. And this fear Elder Jeff had about the IRS is just part of that.
A tento strach, ktorý brat Jeff mal z IRS, je súčasťou toho. It was the fear of all of these conservative leaders. To bol strach všetkých konzervatívnych vedúcich. Not just Adventists, this is the evangelicals. Nielen adventistov, to sú všetci evangelikáli. Was that the IRS would interfere in their movement. Že IRS bude vplývať na ich hnutie a bude That's ich where he rušiť. got it from. Odtiaľ toto mal. And if he's getting his mindset from them, A ak od nich príjma spôsob you myslenia, begin to see how deep this problem lay. budete vidieť, ako hlboko leží tento problém. I'm over time Čas vypršal. again. Thank you for bearing with the history lesson. Ďakujem, že ste zvládli tieto dejiny. I want us to see 3 movements Chcem, aby ste videli 3 hnutia, sparked our reform line. ktoré začali našu reformnú líniu Mobilize the Christian right. a zmobilizovali kresťanskú pravicu. But the key issue Kľúčový was problém segregation. bola segregácia, It was this race issue rasizmus and the fear of the IRS interfering. a strach z IRS a ich vplyvu. If you kneel with me, we'll close in prayer. Pomodlíme sa. Dear Father in heaven, Drahý nebeský Oče, we look at our history pozeráme na naše dejiny and we see, hopefully clearly, a dúfam, že jasne vidíme, all of these leading men všetci títo vedúci muži believe that they honored and worshipped you. verili, že ťa uctievajú. And when we look back at their conduct, Keď sa pozrieme naspäť, we see that they worshipped a God vidíme, že uctievali Boha, made in their own image. ktorého si spravili na svoj vlastný obraz. They were idol worshippers. Oni uctievali They worshipped themselves. a samých seba. They have no idea what you look like. Netušia, aký si ty naozaj. And we find A zisťujeme, that we have done the same thing. že my sme urobili to isté. We worship a God made in our own image. My sme uctievali Boha, ktorého sme si spravili na svoj obraz. Pray, Lord, that Pane, you'll help us change from this mindset, modlím sa, aby si nám pomohol zmeniť toto myslenie, that we don't make of you what we want you to look like, aby sme z teba nerobili to, čo my chceme, aby si ty vyzeral. what we think you should look like. A ako si myslíme, že máš vyzerať. May we understand your character, Ale aby sme rozumeli tvojej povahe know who you are, a vedeli, kto si ty. and then may we make ourselves after your likeness, A aby my sme potom mohli byť takí, ako si ty. not you after our likeness. Nie ty podľa toho, ako sme my. We know that this process can be difficult, My vieme, že toto môže byť ťažký proces, but I pray, Lord, that you'll help us, ale modlím sa, aby si nám pomohol, that we can represent your character aby sme mohli reprezentovať tvoju povahu, as it truly is. taká, aká naozaj je. I pray this in Jesus' name. Modlím sa za to v mene Ježiša. Amen. Amen.